फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बासंती विजयलक्ष्मी एक्सप्रेस को केमती अच्छा आपण मैंने आम तो बहुत बढ़िया अच्छु तो प्रभु ठाकुर जगन्नाथ पाखे ये प्रार्थना आपण मैंने समस्त भल रुहतु सुस्थ रुहतु ये खरा जो हो प्रचुर पानी पीयंतु तो भले रुहतु यहाँ मोर ठाकुर पाखे प्रार्थना मो तरफ आपण तो प्लीज प्लीज सांग मैंने आम भिडियोटी जदि भल लगुए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए प्लीज आपण मान भल पाइबा आम आशीर्वाद हम तो कौन आ कहि आप वीडियो देखुं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करूना प्लीज सांग मैंने ये अनुरोध मोर छोटिया अनुरोध तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने काली कौन कहती हूँ कोविड टेस्ट करने जाइलु किंतु कोविड तांकर हो नथिला तो कोविड पुरी जाइलु कोविड टेस्ट करने कोविड हो नथिला डाक्तर मना कला ना कोविड नुह तांकर होची गैस जो लिभर लिभर सिरोसिस एमती किछि रोग होइथिला तो सेठी डाक्तर तांकु होची कहले कि ये रोग जहाँ को हुए ये रोग सहजरे भल हुए से दिन हठात कहीदेले जो सी मु आउ जन मोर भाई हम पुतुरा हम एमती आम 4 जन जाइलु रहिले 2 दिन रहिलु मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट आसिया 3 दिन तो रहा भर गोड़ा हाथ एमती सब फुली जाए फुलिकी बिंधा बिंधी प्रबल होता है जिते मोड़े भी से काटू न थाए कि कहू था सेतिकी थाऊ बोली तो राति सारा एमती मोड़ू थाए निद तो हबनी ना भल लगुनि मेडिकल तो मेडिकल शोया भी मशा ये तापर गोटे लोक देह खराब किछि भल लगुन थाए तो एमती गोड़ा हाथ खाली बिंधा बिंधी एमती मो ये तापर दिन जो दिन गलु से दिन है टेस्ट फेस्ट है खटी एडमिशन है ब्लड दिहला तापर ब्लड दिहैकी रहिले तो रिपोर्ट आसला नहीं आसबू रिपोर्ट न आसा पूर्व डाक्तर आसिले तापर दिन से दिन 60 ओषा होता है तो आसिक कहले जे नाई से चिन्हा परिचय जड़े डाक्तर आमर एठार अच्छा से मेडिकल तो कहले एमती रोग जहाँ को होता है सी केबे भल हुए आ तू कौन भावुचु भल हबु बोली तो भल हबुनि तो एमती रोग जार हुए सी भल हुए तापर तू भल हबुनि आ तोर पर बेसी दिन ना तो सी जो ये कथा कहीदे से तो मुंडे कौन गोटे पशिगला तापर मु कांद संभाली पारिनी से दिन आसबू डिस्चार्ज होगी कौन आ कहि से समय कथा मन पड़े आखिर आपे आपे लुह आसूची बाट सारा कांदी कांदी आसिलु बाइक रे आसिलु पुतुरा घर पूरी से पुतुरा आमर रहिला तो गोटे भाई से बाइक चलेला से मझे बसिले मुझे धरिकी आसिले आसुथा बाट सारा कांदी कांदी आसुथा तो तापर भी बाटर बेसी समय से बाइक रे गोड़ होड़े बसी पार न था तो गोड़ बिंधा होता है रास्ता सेमती बसुता ओह्लैकी पुणी मोड़ू थाए रास्ता पुणी किछि बाट आसुथा पुणी मोड़ू थाए पुणी आसुथा एमती होगी घर को आसिलु कांदी 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 बाट सारा कांदी सी जी कांदी मु भी से कांदी से बहुत कांदी किंतु से दिन तापरे आमे तो बाहर रोचु भड़ा रोचु बाटर घर लोक फोन है बो भी अच्छा भी अच्छा फोन है बो तू आसे मु तो सागर गोटे अर्जेंट कथा अच्छी सी कहले मुझे मो सागे घर लोक कथा कहते तो से आम आसिक पहुँचलु पहुँचा भितर 60 ओषा होता है मुझे खाइबी से 4टा 5टा बेल है गाधेली गाधेकरी सागु पानी टे कली देली पीया पानिया पानिया मुझे
ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ପିଇଛି ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଖଣ୍ଡେ, ସିଏ ବି ସେଇ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ସଫାସଫି କଲି, ସଫାସଫି କରି ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଯଦି ଇଏ ଡାକ୍ତର ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ତମେ ଭଲ ହେବ। ଭଲ ହେଇକି ଖାଲି ଦୁଆରେ ବସ, ମୋର ସେଇଟା ବଳ, ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ବସିବା, ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ସିଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ତ ମୋତେ ଏମିତି କହିସାରିଲେଣି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏଇଟା ଭାବିକି ସେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେବିନି, ମରିଯିବି ବୋଲି ଏମିତି ଭାବିଲେ। ଯେତେ ବୁଝାଇଥାଏ ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ତମେ ଭଲ ହେବ, ଇଏ କରିବେ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବି କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଲି। ଯାହାହେଲେ ଦୁଃଖ ବେଳରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାପରେ କାନ୍ଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାନ୍ଦ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ନିଜେ ତ ଅର୍ଜିଛୁ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ରୋଗ କ'ଣ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି କରନ୍ତି? ସେ କିଛି ଏମିତି ବି ସାଦା ପୁଡ଼ିଏ ବି ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତିନି। କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିକି ସବୁ କହିଲୁ ବୋଉ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ମୋ ଝିଅ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି, ତୁ ମୋ ଝିଅ କଥା ବୁଝିବୁ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ, 3 ଓଳିରେ ଓଳିଏ ଖାଇବାକୁ ତୁ ଦେ ପଛେ ତାକୁ, ସେ କିଛି କହିବନି, ଭାରି ଭଲ ତୋତେ ଲାଗିଲେ। ସିଏ ବି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବେ? ନା ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ଏ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ମଶାଣି ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବିନି। ମନା କରିଦେଲେ, ମନା କରିଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ ହେରି। ଇଏ ସେଇଠୁ କାନ୍ଦିଲେ। ଆମେ ସେଇଠୁ ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଆମେ କାଲି ଯିବା, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତମର କୋଭିଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବେ ନା, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ନଦେଲେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବେନି। ସେଦିନ ସୋମବାର ହେଇଥିଲା ଛୁଟି ଓଷା, ତ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଭାଇକି ଡାକିଲି। ଭାଇ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅକୁ ଆମ ଘରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆମର କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା। ସେ ଝିଅକୁ ନେଇଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ଆମ ଘରକୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଛାଡ଼ିଦେବା ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଆମ ଘର ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟର ବାଟ, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଯାହାହେଲେ ବି ଯିବା ଆସିବା। ତାରି ଭିତରେ 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ୍ କଲେ, କୁଆଡ଼େ ଅଛୁ, ଆସେରି ଆସେରି, ଶୀଘ୍ର ଆସେରି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସେରି, କେତେବେଳେ ଯାଏଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଘରେ ରହୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି? ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି ହେରି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ସେଇଠି ଏଇଠି ପାଖରେ, ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିଦିଅ, ତମ ପାଖରେ ବସିଥିବେ। ନା ନା ନା, ସେମାନେ ଆସିବେନି, ତୁ ଆସୁନୁ, ତୁ ଆସେ ହେରି, ଶୀଘ୍ର ଆସେ ହେରି, ଏତିକି କହିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି ହେରି। ତାପରେ କାଲି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, 9 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି କଥା ହେଇସାରିଲେଣି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।